ضربة ما عرفتش وشموس ولا غازوار ما عرفتش. الدم كيخرج رجعت للثانوية لأن كان حدا الباب ديال الثانوية. Il est 16 heures. Les élèves ont à peine quelques minutes pour souffler avant de reprendre leur cours. Lui, c'est le directeur de l'établissement. À chaque pause, il est aux aguets. Il doit carrément sillonner la grande cour de l'école pour éviter que la pause ne se prolonge au-delà du temps réglementaire. La tâche n'est pas facile. Convaincre ces ados de rejoindre leur classe relève parfois de l'exploit. En plus, le directeur doit faire preuve d'autorité pour les obliger de se conformer au règlement interne. Le port de casquette, par exemple, est interdit. Une ambiance en somme normale. Cet incident est loin d'être un cas isolé. Malgré un semblant de quiétude qui règne sur l'établissement, le malaise a fini par s'installer depuis longtemps. انا هذا الاستاذ اصلا عندي معاه مشكل. هذا الاستاذ هذا اللي دابا اللي مديكلاري انا اصلا انا مديكلاري فيا. انا حيت العام اللي فات كنت ناقرش انا وياه بحال هكا. كنت ناقرش انا وياه تناقرت مع النقاش عادي. مشى ديكلارا فيا في الكوميسار. Cette relation conflictuelle avec les élèves et ce sentiment d'insécurité trouvent leur origine, selon certains enseignants, dans l'emplacement de l'établissement. Nous fonctionnons aujourd'hui au XXIe siècle comme on fonctionnait dans l'EMSID, c'est-à-dire Zerwata, Lassa. Aujourd'hui, voilà. Moi, j'aimerais que ces tristes incidents aboutissent à ce qu'on se pose des questions. Est-ce que notre système éducatif nous permet de former des citoyens qui ont confiance en eux, qui sont épanouis, parce que c'est là le rôle du système scolaire et le système éducatif. Est-ce qu'ils permettent de donner des citoyens qui soient capables d'intégrer la discipline et non pas d'être disciplinés quand il y a la violence sur leur tête. La dignité de l'enfant est tout le temps blessée par les paroles, y compris d'abord par les parents, les frères et sœurs, le voisinage. Et quand cet enfant sort déjà avec sa dignité blessée, avec un manque de confiance déplorable déjà de la part de son foyer, et qu'il arrive vers le système scolaire public, qui représente la majorité écrasante, qui recueille la majorité écrasante de nos enfants, eh bien là, ça continue. Pourquoi? Parce que ces enseignants, ils ont été élevés de la même manière. Un enseignant qui a été élevé il va reproduire la même chose. Un enseignant qui n'a pas été élevé dans le dialogue, le respect de sa dignité, on n'a pas besoin d'être un fin psychologue pour se rendre compte que un enfant qui a été violenté dans son enfance va faire un adulte violent. La violence à l'école, à qui la faute? N'indexons pas les élèves ou les professeurs. La violence en milieu scolaire est révélatrice d'un mal-être à multiples facettes. Décrochage scolaire, formation du corps enseignant, fragilisation de la cellule familiale, démission des parents. La solution? Amener toutes les composantes du système éducatif à dialoguer, à faire de l'école une société démocratique. المؤسسة ديالنا فيها العنف بحدة فالتلاميذ هما ضحايا لهذه الهامشية الاجتماعية إذا من الطبيعي أن يكون فيها العنف. La violence comme une normalité, la question est posée. Si avant les problèmes entre professeurs et élèves se terminaient en conseil de discipline, aujourd'hui ils passent par la case tribunal. ندقوا على الاستاذ باش يحل مشى عليه هو الاول تيدق على الاستاذ الاستاذ ما يحل لنا الباب نهار من ما كنتش في الدار كنت خدامه صعيطوا لي قالوا لي راه ولدك راه جاو الشرطه هزاتو من الدار من مشيت للشرطه ياك لاباس قالوا لي راه مدابز مع الاستاذ. كنت قريب من المؤسسة قرابة 50 متر، والأول مرة تنتعرف عليهم هما جوج، يعني هو اعتراض السبيل، التهديد، السب والقذف. تنتعرض للاعتداء، يعني ضربة اللي هي
قاسية جدا وصعبة، لأن تعرضت لواحد الاعتداء صعيب، لأن كنتكلم معه هو مباغتة بين مزدوجتين ليسوا تلاميذ بل مجرمين، اللي ما عندوش صفة التلميذ اللي ما عندوش كتاب مدرسي، ما عندوش كتاب الدروس، لا يتم الحضور المؤسسة، غياب دائم، يقوم بالسب القذف الأساتذة، يتم الاعتداء جسديا. هناك من التلاميذ من يعني يتم القبض عليه في السجن، حالات كثيرة، وبالتالي هذه الفئة تلوث البيئة المدرسية. Malgré le risque de représailles, cet enseignant a décidé d'aller jusqu'au bout en déposant une plainte contre l'élève. Un fait rarissime, si on le croit. ولكن نسبة ضئيلة هي اللي تقوم بالتبليغ. D'autres cas d'agression sur des enseignants seront enregistrés successivement dans d'autres villes. L'indignation cède la place à l'incompréhension. الاجراء اللي تشبتنا به من ضمن الزملاء ديالي ان هاد الوليد اللي ضرب هاد الاستاذه غينوض يضربنا كاملين. خرجت مع 6 كندار مع صاحبتي مشيت انا غير ركب في الطوموبيل، ديك الركبه حسيت بواحد الدفعه، ديك الدوره اللي ندور انا حسيت بضربه ما عرفتش واش موس ولا غازوا ما عرفتش، الدم كيخرج. رجعت للثانويه لان كان حدا الباب ديال الثانويه قدام التلاميذ، بقيت صراحه نهاريت ما حسيتش بالجرح قدر ما حسيت بالدموع والصدمه نفسيا، بقيت كنبكي. Cette nouvelle agression suscite une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Les commentaires fusent et traduisent un malaise général. D'autres préfèrent tourner en dérision ces graves incidents pour mieux attirer l'attention. L'humour et le rire sont parfois les armes de la contestation. On y relève les différentes mesures adoptées pour lutter contre la violence. Exemple, la nécessité d'agir avec fermeté à la suite de tout incident signalé par les établissements scolaires et l'amplification des campagnes de sensibilisation. مخطط العمل الاستباقي الوقائي لمعالجة أو للتصدي لظواهر العنف النوعي قليلة بزاف. العمل الكبير برنامج دراسي. هذه المهمة الأولى عندها مهام متعددة، ولكن المهمة الأولى هي معالجة حالات العنف بشكل تلقائي. أبوابنا مفتوحة من أجلكم، اللي عنده شي مشكل أي إشكال اجتماعي عائلي يجي عندنا مرحبا بكم. الدري عنده فراغ يقدر يدير أي حاجة، يقدر يعنف، يقدر يدير أي حاجة، يقدر يجي مثلا الغياب المتكرر بدون مبرر، كيبدا يغيب بدون مبرر، مشاكل اجتماعيه، مشاكل تقدر تكون صحيه، وكاين داك التفكك الاسري، كاين تفكك. لو ان هذا التلميذ هذا لما تقدمت ضده شكايه بالاعتداء على الاستاذ، تم التنبيه ديالو او تمت المتابعه ديالو، ما كانش يمكن له يكرر العمليه من جديد. فاذا اعتدت على استاذ وتقدم شهاده طبيه فيها 28 يوم ورجعت يدرس في نفس المؤسسه، ظاهر هي التفاخر بالاعتداء على الاستاذ. يعني ماشي انه غادي نعتدي عليه في جناح الظلام او في القسم مغلق او حتى واحد ما جاب لنا الخبر يلاه المدير والحارس العام والنيابه او كذا، لا. واللي كنصور لان التلاميذ كيدخلوا الهواتف الذكيه للقسم وكيصوروا هذيك اللقطات وكينشروها ما بين بعضهم البعض، وكتولي القدوه سيئه مع كامل الاسف. Sur une nouvelle affaire de violence, une mère accuse une surveillante générale d'agression sur sa fille. يعني فين وصلت احنا درنا الاجراءات الاولى ديال الصلح، ولكن الام تصر انها توصل المساله للقضاء. الاستاذه دارت التقرير ديالها. نحن لسنا محكمه، نحن نؤازر منخرطين باعتبار ان القضاء هو صاحب الكلمه الاخيره في هذا الشان. هذا يحدث كذلك في التحرش الجنسي وفي الاغتصاب وفي قضايا الاخلاقيه. كثير من الاعضاء
يطلبون منا عدم مؤازرة هؤلاء المتابعين في هذه القضايا، ولكن لا يمكن أن ننصب أنفسنا في محل القضاء. Les récentes affaires d'agression sur les enseignants ne doivent pas occulter un autre type de violence, l'humiliation et les châtiments corporels. Conséquence des élèves qui décrochent ou qui recourent eux aussi à la violence.